پھر آپ کو بتاتے ہیں. جگنی صاحب آپ بتائیے گا، آج 6 گھنٹے ہو گئے ہیں، وزیر اعلیٰ ایک منتخب ہے، پورے صوبے کا وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی ملاقات ہی نہیں کروائی جا رہی. اڈیالہ جیل کے باہر وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ میں کیا کہوں، بڑی بات ہے. سر اب قائل کریں گے دھرنا ختم کرنے پر؟ جی دھرنا ختم کرنے کے لیے قائل کریں گے؟ دھرنے تو ہم نے انشاءاللہ لگانے ہیں سارے ملک، اور جب سارے ملک میں دھرنے لگیں گے پھر نہ سپریم کہیں رہے گا، نہ کوئی وزیر اعلیٰ رہے گا، نہ کوئی وزیر اعظم رہے گا. پھر خلق خدا راج کرے گی. وہ بڑا تو یہ آغاز کب سے ہوگا اس کا؟ شروع ہو چکا ہے. یہ کیا ہے؟ اچھا، آپ نے کبھی سنا ہے ایک صوبہ، پورا صوبے کا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے، وہ اپنی لیڈر سے ملنا چاہتا ہے، آپ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں، پاکستان کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ کیا رسپیکٹ دے رہا ہے صوبے کو؟ ایک پورا یونٹ ہے، فیڈریشن کا ایک یونٹ، اس کا ایک نمائندہ آپ کے کورٹ کے آرڈر پہ آیا ہے، اس کو آپ ملاقات کی جاتی، پھر کہاں رہے گا پاکستان؟ کس طرح چلے گا؟ ایک 18 گریڈ کا افسر وزیر اعلیٰ کو یا ایم ایل ایز کو یا سینیٹرز کو ملنے نہیں دے رہا. اگر ان کو تشویش ہے یا ہمیں تشویش ہے یا کسی کو تشویش ہے کہ عمران خان بیمار ہے، تو کون سی بڑی بات ہے؟ ایک سیٹ لے جائیں، وہاں سے اس کی دو فکرے ٹیپ کر کے لائیں، دکھائیں ان کو کہ جی میں ٹھیک ہوں. اگر آپ صحیح طریقے سے ملک چلانا چاہتے ہیں، وہاں کو کیمرے کے سامنے عمران خان سے پوچھیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں، 6 گھنٹے سے بیٹھے ہیں، ایسے افواہیں کہ آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ایسے افواہیں کہ آپ خدا نخواستہ کیا لے آئیں. 2 منٹ کی کیسٹ ہوگا، لوگ سن لے کے چلے جائیں. سر آپ سینئر سیاستدان ہیں، آپ نے اچھے برے وقت دیکھے ہیں پاکستان کے، یہ موجودہ حالات جو ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا کہیں گے؟ بربادی، پاکستان میں آئین نہیں ہے. دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پشتون سندھی نہیں جانتا، سندھی پشتو نہیں جانتا، پنجابی سرائکی جانتا ہے، بلوچی نہیں جانتا، بلوچی پشتو نہیں جانتا. ہم سب کو اکٹھا رکھا ہوا ہے آئین نے. اس کو آپ درخور اتنا نہیں سمجھتے، اس کو آپ، میں بار میں نے کہا ہے، الیکشن 3 مہینے پہلے یہ حوالدار اسپیکر آیا تھا، میں قصداً کہہ رہا ہوں جیل کے سامنے تاکہ ساری دنیا دیکھ لے. اس کو قرآن دیکھ لو، وہ قرآن پہ ہاتھ رکھے کہ اس نے نہیں کہا. وہ آیا کہ ہماری بات فوجیوں کے ساتھ طے ہو گئی ہے، ہمیں 2/3 میجارٹی ملے گی اور نواز شریف وزیر اعظم ہوں. اگر آپ نے یہاں کوئی بات کرنی ہے تو ہمارے جو موجودہ گورنر ہے، اس کے ذریعے کرنل فلانا، میجر فلانا، بریگیڈر فلانا، اس کو تو میں گواہ ہوں. یہ جس کو میں حوالدار اس لیے کہتا ہوں، حوالدار اسپیکر آیا تھا. یعنی 75 سال کی ہماری جمہوریت کا یہ فائدہ، آخرین ہمارے کسی سے، اس کا بھی میں ذمہ وار ہوں. ہماری نہ کسی فوجی سے دشمنی ہے، نہ کسی عالم دین سے دشمنی ہے، نہ کسی پنجابی، کسی انسان سے اس بنیاد پہ اپنے فاصلے ناپنا کہ اس کی زبان کیا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. ہم انسان ہیں، ہم انسان کی قدر کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں، اور ہم سب کا 25 کروڑ انسانوں کا اتفاق ہوا تھا کہ اس ملک میں طاقت کا سرچشمہ منتخب ہماری کوئی نہیں. پاکستان کی فوج زندہ باد، تب زندہ باد جب وہ آئین کے دائرے میں رہے. ہمیں نہ کسی جج سے جھگڑا، نہ کسی جرنلسٹ سے جھگڑا. آپ جرنلسٹ ہیں، کہاں پکا کیا ہے، کہاں پہنچا دیا؟ سینئر ججز مستعفی ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ نئے تماشے آ رہے ہیں. رشوت، نعوذ باللہ. اگر ایک آدمی اپنی وفاداریاں بیچتا ہے ایک ٹک کے نشان، فریکشن آف اے سیکنڈ، اس کو آپ 90 کروڑ روپے دیتے ہیں. وہ غریب دیہڑی و مزدور پنجاب کا، خیبر پختونخوا کا، بلوچ کا، فلانا کا، اس کو روزانہ نہیں ملتی مزدوری. کیا ہوگا؟ ہم پروپیگنڈا کر رہے تھے، ہمیں برا بلا کہا جا رہا تھا کہ یہ عمران خان اور یہ فلانا، یہ سب ہمیں پروپیگنڈا کر رہے ہیں. آپ کے مامے IMF نے کہا ہے کہ آپ چور، آپ نے 500 ارب چوری کیا. IMF کہتا ہے 5,300 5,000 ارب، لیکن کوئی کسی کے اس میں وہ نہیں تھے.
अगर आप वफादारियाँ बेचते हैं आप अच्छे पाकिस्तानी हैं। अगर आप किसी की वफादारियाँ खरीदते हैं आप अच्छे पाकिस्तानी हैं। और अगर आप कहते हैं कि बाबा खुदा को मानो, अल्लाह से डरो, आओ इस मुल्क को इंसाफ से चलाते हैं, कहते हैं ये जी हिंदुस्तान का एजेंट है, ये अफगानिस्तान का एजेंट है, इसको किसी ने पैसे दिए, क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? हमारी अक्ल का इम्तिहान है, मैंने बार बार कहा है, हम बड़े छोटे लोग हैं, मुझ समेत हम बड़े छोटे लोग हैं, मसाइल बहुत बड़े हैं। शाहबाज सड़कें बना सकता है बेहतरीन, वो सड़कें की खूबसूरती कर सकता है, बड़े बड़े चिड़ियाघर बना सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स का सेवा नहीं है। आज हमारा खित्ता बड़े सांडों का के जदोजहद का मरकज़ बना है। अगर हमने अकल के नाखुन न लिए, चीन, अमेरिका, रूस, हिंदुस्तान, इजराइल, ये हमारा खित्ता, रशिया, हमारा खित्ता मैदान जंग बन जाएगा। खुदा के माने मुल्क पे रहम करें, मुल्क पे रहम करें। सबके साथ ऐसे ताल्लुकात, कभी कहते हैं अफगानिस्तान से लड़ाई, क्या क्या फ़ायदा? धमाका हुआ लाल किले के करीब 20 आदमी मरे या 10 मरे, चचावतनी में होगा 200 आदमी मरेंगे, आगरा में होगा 300 आदमी मरेंगे, अफगानिस्तान काबुल में होगा 5। फ़ायदा क्यों? क्या खून की होले खेल रहे हो? बैठे आराम से, जी और जीने दो की बुनियाद पे, एक दूसरे की आज़ादी का ख्याल करके, एक दूसरे की लोगों की उसका एहतराम करके, वोट का एहतराम, क्या क्या आप कर रहे हैं? जीता कोई और है, बेचा कोई और है, ये क्या, ये तमाशा? फिर आके आज भी मेरे हवलदार स्पीकर ने 11 आदमियों से हल्फ लिया, मैं खुदा को हाजिर नाजिरदार कर आइन की फौजदारी करूँ। कौन सा आइन? कौन सा आइन? जब आइन दरमियान में नहीं रहे फिर हमारा आपका रिश्ता क्या होगा? ऐसे लोग हैं सिंधियों में, पश्तूनों में, बलोचों में कि वो कहते हैं कि बाबा इन्होंने आइन तोड़ दिया है, अब नए आइन की बात होगी, नए इंसाज असम्बली। वो बुराओं को बहुत शदीद कर देगी। तौबा करने मेहरबानी करें, बस न आप हमें कुछ कहें न हम आपको कुछ करते हैं, आप सब तौबा करते हैं पाकिस्तान को चलाते हैं तरीके से, इंसानियत से, वरना ये डंडे मन कितने में लोगों को मारे। आप फिरौन लोगों के नरीना बच्चों को ज़बह करता था, क्या वो बच गया? उन्हीं मखूर मजलूम लोगों में अल्लाह पाक ने एक बच्चा पैदा किया, उसके घर में पला और उसने इनकलाब की रहनुमाई की। क्यों लोगों को कर रहे हो, बर्बादी की तरफ ले जा रहे हो? हाँ, इस मुल्क को बचाएं, इस मुल्क को चलाएं। इस चलाने का तरीका ये है, बस जमहूरी हुकूमत होगी, अदलिया अपने फ्रेम में आज़ाद होगी, जासूसी इदारों और अफवाज पाकिस्तान का जिस तरह आइन कहता है, पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं होगा। हमारे कोई किसी से दुश्मनी नहीं। जो जज आइन को नहीं मानता मुर्दाबाद, जो जर्नल आइन को नहीं मानता मुर्दाबाद, जो महमूद आइन को नहीं मानता मुर्दाबाद, जो मुल्ला आइन को नहीं मानता मुर्दाबाद। ये फार्मूला है। बिस्मिल्लाह साहब, सर ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की बहनें यहाँ आती हैं, वो यहाँ धरने देती हैं, आज CM साहब आए हैं, इन्होंने भी धरना दिया है, सारी नज़रें तो आप पर है। इमरान खान साहब ने आपको नामजद किया है जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है, तो उस प्लेटफॉर्म से तो अभी तक कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, सिवाय इसके कि आप इजलास करते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। आपका इसमें नजरें आप पर है, आप क्या करने जा रहे हैं? आपका इसमें ग्रामीण जी कौन सी जियो बात ये है, देखें इमरान खान की मेहरबानी कि उन्होंने हम पे भरोसा किया। इमरान खान सन 8 से जब हम इकट्ठे थे, जब लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस वक्त 36 पार्टियां थी, सबका वो ये था कि बाबा पाकिस्तान को एक जमहूरी मुल्क बनाना है। बदकिस्मती से हमारी एक बेहतरीन पार्टी हमें दाग़ मुफारिकत दे के NRO, जिसको अभी तक अप्रूवल नहीं मिली, NRO सिर्फ जमहूरी पाकिस्तान बिगाड़ने के लिए, NRO के तहत 9000 क्रिमिनल केसेस विड्रॉ हुए। ये 6वीं 7वीं ईस्वी का बादशाह भी नहीं कर सकता। 9000 केसेस, और उसमें मैं किसी का नाम नहीं लेता, मेरे एक दोस्त ने कराची के लिए एक आदमी को नामजद किया, वो 15 साल हमारा गवर्नर था, उस पे 7 कत्ल के केसेस थे।
इस तरह पाकिस्तान आप चलाएंगे, इस तरह चलेगा? हमारी कोई नहीं, हम ये कहते हैं बिस्मिल्लाह, हमें कोई वोट न दे, बल्कि हम पे पाबंदी लगा। एनआरओ तो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था, सारे केसेस बहाल हो गए। सर आगे चलने का एनआरओ तो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, सारे केसेस बहाल हो गए थे। अपोजिशन के मैं यही होते कह हुए रहा हूँ, इसके बावजूद 9,000 केसेस विड्रा हुए हैं। अब भी लोगों की ख्वाहिश है कि जिंदगी भर के लिए इस्तिस्ना, ये पार्लियामेंट है, जिंदगी भर के इस्तिस्ना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी को नहीं मिला। ये उनसे बड़े लोग हैं, ये उनसे बड़े लोग हैं। इस तरह पाकिस्तान चलाएंगे, इसको पाकिस्तान का नुमाइंदा कहेंगे ना बाबा ना। अच्छा जही साहब, इतनी मजबूत अपोजिशन होने के बावजूद 26वीं तरमीम कर दी गई, 27वीं मंजूर कर दी गई, वो कह रहे हैं 28वीं ला रहे हैं। अपोजिशन तकसीम है या वो मजबूत है? क्या करते, कोई नहीं मजबूत करते रहे आप। जब मुल्क का मेयार होगा कि जो आदमी बकरा मंडी की तरह बिकता है वो वफादार पाकिस्तानी है, जो दूसरों की इज्जत खरीदता है वो वफादार पाकिस्तानी है, और जो किसी पे नहीं बिकता वो गद्दार है। तो भैया गद्दारी हमें कबूल है, इस तरह नहीं चलेगा पाकिस्तान। अगर कोई जर्नल इस तरह चलाता है, ठीक है, पार्लियामेंट यहाँ बनी है, पार्लियामेंट की सिर्फ एक ड्यूटी है, सब बदकारियाँ जब एक हुकूमत कर लेती है तो इसी रबर स्टैम्प पार्लियामेंट से एक करारदाद आ जाती है कि जी इस 10 साल के तमाम केसेस ख़त्म। इस दिन के लिए अपने रखा है, आए राइम करें मुल्क पे। इचमी मुल्क, एटम बम रखने वाला मुल्क, दुनिया जहान की नियामतों से पुर मुल्क, जितनी जो नियामतें अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बयान की इस पाकिस्तान में है, फिर क्यों हमारे 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे? इस तरफ सोचो, आए पाकिस्तान को चलाएं, जो भी बादशाही हो, परवाह नहीं, बादशाह करें, लेकिन रहम करें। देखें, आप कह रहे हैं कि आपकी मकबूल तरीन पार्टी है, पीटीआई इतनी है, लेकिन जब भी धरना दिया जाता है तो कारकुन बिल्कुल कुछ नहीं होते। लास्ट टाइम मंगल पे पूरे पंजाब में कारकुनों को बुलाया गया, उस वक्त भी 500,000 कारकुन आए थे। वैसे आप कहते हैं कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी है। हमने जब बुलाएंगे ना तो फिर जो है आपको सवाल करने का मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। सीएम साहब एक सवाल है, कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ थैंक यू जी।